अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ फैसल मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैसल व्लॉग। तो गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में। सुबह के 5 बजने वाले हैं और फजर की नमाज अभी अभी मैंने पढ़ी है। दोस्तों फजर की नमाज के फ़ौरन बाद जो है रश बिल्कुल अरूज पे चला जाता है, तो हमें फटाफट जो है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है। उसके बाद जो है हम स्पेशली आज का व्लॉग बनाएंगे जन्नतुल बकी के ऊपर। तो जन्नतुल बकी के ऊपर इंशाल्लाह आज का व्लॉग है। तो 5 बजे नमाज पढ़ के मैं फ़ौरन लाइन में लग गया था। तो अभी देखना है कि कितने टाइम में मैं बाहर निकलता हूँ। तो अभी टाइम हो चुका है भाई, 7 बज चुके हैं और सर्दियों की माशाल्लाह प्यारी प्यारी धूप जो है निकल चुकी है। माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। तो अभी हम जाएंगे जन्नतुल बकी की तरफ। ये रास्ता जा रहा है जन्नतुल बकी की तरफ। सामने आपको वॉशरूम नजर आ रहे हैं। वॉशरूम की दूसरी तरफ जो है वो बड़ा गेट है, जन्नतुल बकी का सहन है, और इस तरफ मस्जिद नबवी का सहन है। दोनों एक ही सहन है लेकिन बीच में बड़ा गेट लगा हुआ है। तो गाइस गेट का नंबर 364 है, 364 नंबर गेट है। और सामने आपको जो दीवार नजर आ रही है वो जन्नतुल बकी की दीवार है। सामने आपको सिक्योरिटी भी नजर आ रही है। तो सिक्योरिटी जो टाइम है वो 24 आवर है, लेकिन आपने अगर जन्नतुल बकी के अंदर आना है तो सुबह फजर की नमाज के बाद 5 बजे ये ओपन होती है और 9:30 बजे तक ये ओपन रहती है, और उसके बाद 9:30 बजे के बाद ये बंद हो जाती है। और स्पेशली यहाँ पर मर्दों को जाने की इजाज़त है, औरतों को जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। स्पेशली हम जन्नतुल बकी में जिन कब्रों का ज़ियारत करेंगे उनमें से सबसे पहले नंबर पे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सईदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा की कब्र है। और इसके अलावा इमाम हसन बिन अली बिन अबी तालिब की कब्र की भी ज़ियारत करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र भी वहाँ पर मौजूद है, उनकी कब्र की भी ज़ियारत करेंगे। और इसके अलावा हज़रत अब्बास जो आपके चचा थे उनकी कब्र भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी कब्र की भी ज़ियारत करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे आका, उनके प्यारे बेटे हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद की कब्र भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी कब्र की भी ज़ियारत करेंगे। और दोस्तों आपको बताता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस कब्रिस्तान को, जो भी जन्नतुल बकी के नाम से है, इसको बकीए गरगत भी कहा जाता था, और ये मुसलमानों का पहला कब्रिस्तान है। ये स्क्रीन पे आपको साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कुछ ज़रूरी हदायत लिखी हुई हैं जो कि 3 लैंग्वेज में, उर्दू, इंग्लिश और अरबी में लिखी हुई हैं। और जब भी आप कभी भी यहाँ पर विज़िट के लिए आएँ तो ये ज़रूरी हदायत ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको विज़िट करने में आसानी पैदा हो। और आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर सिक्योरिटी तैनात है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों का हजूम जोक दर जोक आता रहता है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कपूर। तो ये दोस्तों साइन बोर्ड यहाँ पर रखा हुआ है कि इस तरफ जाना जो है वो मना है। तो दोस्तों ये जो सामने स्क्रीन पर आपको जगह नज़र आ रही है, ये सईदा कायनात हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा की कब्र अक़दस है, और उसके साथ ही जिगर गोशाए रसूल हज़रत इमाम हसन बिन अली बिन अबी तालिब की कब्र अक़दस है। और इसके साथ ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास की कब्र अक़दस भी यहाँ पर है। एक दफ़ा दुरूद पाक का नजराना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम। तो गाइस यहाँ पर आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हमारे प्यारे आका का आखिरी वक़्त आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बुलाया। तो हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा ज़ारो कतार रोना शुरू हो गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सबसे पहले मेरे पास आएंगी। तो यही वजह है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 महीने के बाद हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा का भी विसाल हो गया, वो इस जहान फ़ानी से पर्दा फरमा गए। और इसके अलावा इसके साथ और बहुत सारी कब्रें हैं, और जो मस्जिद नबवी के अंदर जो लोग विसाल कर जाते हैं तो उनको भी यहाँ पर जन्नतुल बकी के अंदर उनकी तदफीन की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अंदर जाना भी मना है, और अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो ये देखें यहाँ पर बाड़ लगी हुई है। इस बाड़ के अंदर जो जाना है वो सख्ती से मना किया हुआ है। बाड़ के बाहर आप खड़े होकर वीडियो बना सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं, या ज़ियारत कर सकते हैं, कोई दुआ वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन इस बाड़ के अंदर जाना जो है वो सख्ती से मना किया हुआ है। दोस्तों मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप इस जगह को अच्छी तरीके से देख लें और इसकी ज़ियारत कर लें। कुछ लोग जो यहाँ पर नहीं आ सकते या किसी वजह से नहीं आ पाते, तो उनके लिए कि अल्लाह ताला आपको भी इस जगह की सआदत अता फरमाए और आप आके यहाँ पर अपनी आँखों से इस जगह का विज़िट करें, इस जगह की ज़ियारत करें। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे आका के बेटे हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद की कब्र अक़दस की ज़ियारत करने।
اور یہ رستے میں ساری کی ساری قبریں جتنے بھی ہیں یہ ساری اہل بیت اور صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ اور گائس یہ آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں، جہاں پر یہ سیکیورٹی والا ایک بندہ تعینات ہے۔ یہ جو قبر ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا کملی والے آقا کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم بن محمد کی قبر اقدس ہے۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہمارے پیارے آقا اور ان کی آل اولاد پر۔ اور دوستو اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ جوک در جوک جو ہے وہ آتے ہیں اور آ کے یہاں پر زیارت کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جگہ جگہ پر سیکورٹی والے تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا کتنا وسیع پیمانے پر جو ہے وہ قبرستان ہے۔ تو ایک تو بابرکت قبرستان ہے وہ اس لیے کہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہے، اور دوسرا یہاں پر بڑی بڑی ہستیاں جو ہے وہ آرام فرما رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پر وسیع پیمانے پر بہت سارے صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہ بہت سارے صحابہ کرام یہاں پر تدفین ہیں جن کی شناخت کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو دوستو صبح فجر کی نماز کے بعد 5 بجے کے بعد یہ اوپن ہو جاتا ہے، اور صبح سے لے کے 9:30 بجے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو صبح 5 بجے سے لے کے 9:30 بجے کے درمیان لوگ جھوک تر جھوک آتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ 9:30 بجے کے بعد دوبارہ سے بند ہو جاتا ہے، تو سیکنڈ ٹائم میں بھی یہ کھلتا ہے۔ تو دوستو مجھے جتنا نالج تھا میں نے آپ کو وہ بتایا، آئی ہوپ کہ آپ کو میری اس انفارمیشن سے تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی، جس میں مین جو تھی میں نے قبریں دکھائی، حضرت ابراہیم بن محمد کی قبر تھی، حضرت حسن بن علی بن ابی طالب کی قبر تھی، اور اس کے علاوہ حضرت امام زین العابدین کی قبر تھی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر تھی، حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کی قبر مبارک تھی، اور اس کے علاوہ یہاں پر دوستو امام جعفر صادق اور امام باقر کی بھی قبر یہاں پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اور اس کے علاوہ دوستو بہت بڑی بڑی عظیم و شان ہستیوں کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، اور حدیث میں ہے کہ ہر ہفتے میں 1 بار یا 3 بار قبرستان کا ضرور چکر لگانا چاہیے تاکہ موت یاد رہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو جنت البقیع میں جو مخصوص قبریں ہیں، جو عظیم و شان ہستیوں کی قبریں ہیں، اور اس کے علاوہ جو صحابہ اہل بیت کی قبریں ہیں ان کو بالکل بھی ٹچ نہیں کیا جاتا، بالکل بھی چھڑا نہیں جاتا۔ ان کے علاوہ اور جو دوسری قبریں ہیں تو ان کو ہر 4 سے 5 سال کے بعد دوبارہ سے کھودا جاتا ہے، اور دوبارہ سے نئے سرے سے اس میں میت کو ڈالا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ قبر کو کھولا جاتا ہے، اور اس میں جو پہلے میت ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس کے اوپر فریش مٹی ڈال کے دوبارہ سے نئے جسم کو، نئی میت کو اس کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو ان ساری قبروں کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے، ہر 4 سے 5 سال کے بعد قبر کو کھولا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ام المومنین اور اس جو اہل بیت صحابہ کرام ہیں ان کی قبروں کو بالکل بھی ٹچ نہیں کیا جاتا، جو آج سے پرانی چلتی ہوئی آ رہی ہے ویسی کی ویسی ہی ہے وہ۔ اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ایک ایک قبر کے اندر کتنے کتنے لوگ جو ہے وہ دفن ہو چکے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ قبرستان چلتا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد النبوی کے اندر جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کو بھی یہاں پر دفنایا جاتا ہے۔ زیارت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یہاں پر آ کے سیکھنے کو ملتا ہے کہ قبرستان میں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ زیارت کی، لیکن اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمارے بڑے جو ہیں وہ چلے گئے تو ہمیں بھی ایک دن یہاں پر آنا ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔